السلام علیکم. خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے سرخیاں. جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال عارضی طور پر ختم. حکومت کے ساتھ بات چیت کے بعد احتجاجی ڈاکٹرز کا فیصلہ. اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں پھر شور و غل. ایوان کی کارروائی کو ملتوی کرنے کا سلسلہ برقرار. شراب سنڈیکیٹ میں ملوث وزراء کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ. کلکٹریٹ کے روبرو تلگو دیشم کا دھرنا. اور میر پیٹ کے علاقے میں بہنوں کے ہاتھوں شرابی بھائی کا قتل. سریکھا اور لکشمی گرفتار. اور اب خبروں کی تفصیل. ریاستی وزیر صحت کونڈا مرلی کی جانب سے کی گئی کوششوں کے بعد جونیئر ڈاکٹرز نے عارضی طور پر اپنی ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. منگل کی رات 11 بجے سے چہارشنبے کی صبح 5 بجے تک کونڈا مرلی کی جانب سے ہڑتالی جونیئر ڈاکٹرز سے ہڑتال ختم کرنے کی ترغیب دینے کی کوششیں جاری رہی تھیں. کونڈا مرلی نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹرز نے بات چیت میں کافی تعاون کیا اور حکومت ان کے تمام مطالبات کی یکسوئی کے لیے سنجیدہ ہے. تاہم انہوں نے بتایا کہ اسٹائپنڈ کے مطالبے پر اپریل میں نظر ثانی کی جائے گی. ڈاکٹرز کے ساتھ ہوئی بات چیت میں رکن کونسل ڈی ناگیشور راؤ نے مصالحت کار کا رول ادا کیا. ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے 10 رکنی وفد نے وزیر صحت کونڈا مرلی سے ملاقات کی. گریجویشن کی تکمیل کے بعد دیہی علاقوں میں 3 سال تک خدمات میں کمی کے مطالبے پر وزیر صحت نے ڈاکٹرز کو تیقن دیا کہ اس سلسلے میں غور کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جس میں 3 ڈاکٹرز کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ رہنمایانہ خطوط وضع کیے جا سکیں. یہ کمیٹی جاریہ سال اپریل تک اپنی رپورٹ پیش کر دے گی. سرکاری دواخانوں میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کیے گئے ڈاکٹرز کے مطالبے پر حکومت نے پہلے سے منظور شدہ 65 کروڑ روپے 4 مہینوں کے اندر جاری کرنے سے اتفاق کیا. ڈاکٹرز نے حکومت سے اس سلسلے میں تحریری تیقن پر اصرار کیا لیکن حکومت کے تیقن کی تاحال اطلاع نہیں ملی. مرکزی وزیر ریلوے دنیش تیواری نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، مرکزی وزیر منیپا پورندریشوری اور پلم راجو کے علاوہ کانگریس ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا. اجلاس میں ریاست کے زیر التواء پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ اور کانگریس ارکان پارلیمنٹ نے مرکزی وزیر ریلوے سے بجٹ کے دوران ریاست کے ساتھ انصاف کرنے کی درخواست کی. ارکان پارلیمنٹ نے قاضی پیٹ ریلوے اسٹیشن کو ڈویژن کا درجہ دیے جانے کا بھی مطالبہ کیا. وزیر اعلیٰ نے MMTS کے دوسرے مرحلے کے لیے مرکزی حکومت سے فنڈز کی اجرائی پر توجہ دلائی. ارکان پارلیمنٹ نے اس موقع پر اپنے اپنے حلقوں میں زیر التواء پروجیکٹس اور مسائل سے بھی مرکزی وزیر کو واقف کروایا. تلنگانہ کے کانگریسی ارکان پارلیمنٹ نے مرکز کی جانب سے ریاست کو مختص کیے جانے والے ریلوے بجٹ میں تلنگانہ کے لیے 40% بجٹ مختص کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تلنگانہ کے کانگریسی ارکان پارلیمنٹ کا اجلاس چہارشنبے کو منعقد ہوا جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت کو ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے تلنگانہ کے زیر التواء ریلوے پروجیکٹس کو ترجیح دے کر اسے مکمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا. تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ نے قاضی پیٹ کو ریلوے ڈویژن میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا. ارکان پارلیمنٹ نے حیدرآباد سے تلنگانہ کے اضلاع کے ایکسپریس ٹرینیں شروع کرنے پر بھی زور دیا. ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا تیسرا دن بھی ہنگاموں کی نظر ہو گیا. اسپیکر اسمبلی منوہر امور مقننہ کے وزیر سریدھر بابو اور وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی جانب سے ایوان کی کارروائی کو چلانے میں تعاون کی اپیل کو اپوزیشن نے نظر انداز کر دیا. مسلسل شور و غل کی وجہ سے کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا. ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا تیسرا دن بھی ہنگاموں کی نظر ہو گیا. اہم اپوزیشن جماعت تلگو دیشم کی جانب سے شراب سنڈیکیٹ پر مباحث کو لے کر کیے گئے زبردست ہنگاموں کی وجہ سے کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا.
चारशंबे को जब इजलास का आगाज हुआ, स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया, जिसके साथ ही तेलुगु देशम और टीआरएस ने अपने अपने तहरीक इल्तिवा पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए शोरगुल शुरू कर दिया। मिनिस्टर फॉर लेजिस्लेटिव अफेयर्स। इस दौरान वजीर उमूर मुकर्रना जी श्रीधर बाबू की अपील के बावजूद भी अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा, जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने इजलास की कार्रवाई को पहले आधे घंटे के लिए मुलतवी करते हुए तमाम फ्लोर लीडर्स को अपने चैम्बर में तलब किया। आधे घंटे के लिए मुलतवी किया गया इजलास तकरीबन 2.5 घंटे बाद शुरू हुआ। स्पीकर ने इस दौरान तमाम सवालात को मुलतवी करते हुए ऐलान किया कि खुसूसी माशी जोन और सरकारी अराजियात की मंजूरी में होने वाली बेकायदियों के लिए मुश्तरका मुकर्रना कमेटी की तश्कील के लिए हुकूमत तैयार है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से ऐवान में एहतजाज बदस्तूर जारी रहा, जिस पर वजीर मुकर्रना जी श्रीधर बाबू ने फिर एक बार तयक़ुन दिया कि हुकूमत किसी भी मौजू पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कायदा 23 के मुताबिक गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के बाद ही मुबाहिस के लिए मौका फराहम किया जा सकता है। लेकिन ऐवान में हालात जूं के तूं बरकरार रहे, जिस पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने मदाखलत करते हुए कहा कि मुबाहिस के जरिए ही हल मुमकिन है और अवाम के पैसे को इस तरह ज़ाय करना भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल पर मुकम्मल मुबाहिस के लिए तैयार है और अपोजिशन के हर सवाल का भी जवाब देना चाहती है, लेकिन इसके लिए ऐवान की कार्रवाई को खुशगवार अंदाज में जारी रखने में सबका ताउन जरूरी है, ताकि हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक अपोजिशन जमातें भी अपनी तजावीज़ पेश कर सके। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर अपोजिशन तजावीज़ और मशवरे देना नहीं चाहती तो ये उनका किरदार है। మీ ద్వారా ఈ అపోజిషన్ మెంబర్స్ ని కోరేది ముఖ్యంగా ప్రధాన ప్రతిపక్షం గాని ఇతర పక్షాలకు గాని ఏ అంశం పైన చర్చకు మేము వెనకాడటం లేదు, కానీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం మన రూల్స్ ప్రకారం మన సాంప్రదాయాల ప్రకారం తీసుకోండి। అన్ని అంశాలు చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలి। ఈ విధంగా మనం ప్రజాధనాన్ని మన శాసనసభ ఈ విధంగా నడుపుకుంటే చాలా శోచనీయం। మనం ప్రజా సమస్యల్ని చర్చ చేసుకునే దానికి మనం ఎంతసేపు అన్నా మనం ఇక్కడ చర్చ చేసుకోవచ్చు। ప్రాముఖ్యంగా గవర్నర్స్ అడ్రస్ కాబట్టి గవర్నర్స్ అడ్రస్ తర్వాత ఏ అంశాలు చర్చకు కావాలో మీరు లిస్ట్ చేయండి, మీరు టైం ఫిక్స్ చేయండి, అన్నింటినీ కూడా మేము తీసుకోవటం జరుగుతుంది। చర్చ చేయకన్నా ఈ విధంగా స్టాల్ చేసిన దానివల్ల కేవలం వారి దగ్గర మాట్లాడేదానికి ఏమి లేదు కాబట్టి ఈ విధంగా హౌస్ స్టాల్ చేస్తున్నారని వస్తుంది తప్ప చర్చ ద్వారా వారి దగ్గర ఏముందో బయట పెట్టమనండి, మేము కూడా రిప్లై ఇస్తాం ప్రభుత్వం నుంచి। किरण कुमार रेड्डी ने अपोजिशन से अपील की कि वह ऐवान की कार्रवाई जारी रखने में ताउन करें, लेकिन अपोजिशन जमातों का शोरगुल जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। पता चला है कि तेलुगु देशम ने स्पीकर की जानिब से तलब किए गए फ्लोर लीडर्स के इजलास का भी बाइकआउट किया। तेलुगु देशम का कहना है कि जब तक शराब सिंडिकेट मामले पर मुबाहिस के लिए हुकूमत तैयार नहीं होती, वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। बायां बाजू की जमातों ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत की हठधर्मी की वजह से ही ऐवान की कार्रवाई में खलल हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए बायां बाजू के अरकान असेंबली जी मल्लेश और जे रंगारेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जब किसी अहम मसले पर मुबाहिस का मुतालबा करे तो हुकूमत को चाहिए कि वो मुबाहिस के लिए आगे आए, लेकिन हुकूमत अपने सियासी एजेंडे पर अमल कर रही है, इसलिए ऐवान असेंबली में अवामी मसाइल नज़रअंदाज हो रहे। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम असेंबली में तेलंगाना करारदाद की पेशकशी में रुकावट पैदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि टीआरएस ऐवान की कार्रवाई को चलाने में पूरा ताउन करेगी, बशर्ते कि हुकूमत तेलंगाना पर करारदाद पेश करने का तयक़ुन दे। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई में रुकावट के लिए टीआरएस को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि माजी में ऐवान असेंबली में कई मौज़ूआत पर करारदादें पेश की जा चुकी हैं, लिहाजा हुकूमत को तेलंगाना पर भी करारदाद पेश करना चाहिए।
तेलुगु देशम ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस में कुर्सी के लिए जारी रस्साकशी पर पर्दा डालने के लिए चंद्रबाबू नायडू को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सदर पीसीसी बी सत्यनारायण पर काबू पाने के लिए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने शराब सिंडिकेट का मामला उठाया है, जबकि सदर पीसीसी आरटीआई कमिश्नर के तकर्रुर में चंद्रबाबू नायडू के साथ किरण कुमार रेड्डी के साजबाज की खबरें फैला रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अपने सियासी मकासद की खातिर आवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि शराब फरोख्त करने वाले को पीसीसी का सदर बना दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने शराब सिंडिकेट मामले में एसीबी की रिपोर्ट में शामिल नामों को मंजर-ए-आम पर लाते हुए रिपोर्ट में शामिल कायदीन और वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा किया। सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू को शराब सिंडिकेट के अलावा किसी दूसरे मसले से दिलचस्पी नहीं है। सीएलपी में मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायण ने कहा कि रियासत में कई मसाइल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू सिर्फ शराब के मसले पर ही अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2009 में चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि सिर्फ एक मसले पर ही जोर दिया जाए तो रियासत का क्या होगा, लेकिन आज वो खुद एक ही मसले पर अड़े हुए हैं। बी सत्यनारायण ने कहा कि 2004 और 2009 में अवामी फैसले के बाद भी चंद्रबाबू नायडू को होश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को जवाबदेह है और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझती है। तेलुगु देशम ने शराब सिंडिकेट में मुलव्विस वज़रा के नामों को मंजर-ए-आम पर लाने और उन्हें बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर कृष्णा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से रियासत शराब प्रदेश में तब्दील हो गई है। कृष्णा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत के वज़रा शराब सिंडिकेट में मुलव्विस हैं और एसीबी की जानिब से रिपोर्ट में नाम लिए जाने के बाद भी हुकूमत बदउनवान वज़रा के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रही है। तीगड़ा कृष्णा रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम असेंबली के अंदर और बाहर शराब सिंडिकेट के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेगी। सीआईडी ने सूरी कत्ल केस के मुलजिम भानु के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि भानु किरण के साथी अंजनेलू ने कमलाकर गुप्ता नामी शख्स को धमकाकर 70 करोड़ रुपए की जायदाद को बगैर किसी रकम की अदायगी के अपने नाम करवा लिया था। पुलिस ने बताया कि अंजनेलू कमलाकर गुप्ता को भानु का हवाला देकर धमकाया करता था। कमलाकर की शिकायत पर पुलिस ने अंजनेलू को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने अंजनेलू को 29 फरवरी तक अदालती तहवील में दे दिया है। शहर में नाम पूछकर हमला करने के एक और वाक़े में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि सुल्तान नगर एरागड्डा के रहने वाले मुस्तफ़ा, सूफी और साबिर कार्मिका नगर यूसुफगुड़ा से आ रहे थे कि ज़ायदस 30 शरपसंदों ने उन पर आहनी सलाखों, लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इन तीनों का कहना है कि हमला आवर उन्हें निशाना बनाने से पहले उनके नाम पूछे थे। अहमद पाशा कादरी ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर तीनों की इयादत की और जुबली हिल्स पुलिस इंस्पेक्टर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बेवजह जख्मी अफराद की तस्वीरें ली गईं, जबकि उसे हमला आवरों को गिरफ्तार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो इस मसले को न सिर्फ टीसीपी से रुजू करेंगे बल्कि जारिया असेंबली के इजलास में भी उठाएंगे। पहलवानी के जोर पर दूसरों को कमजोर समझने वाले याकूतपुरे के मफरूर इब्राहिम पहलवान और उनकी अहलिया को पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम NRI मसूद अहमद ने साल 2007 में इब्राहिम पहलवान से घर खरीदा था और उन्हें 55 लाख रुपए भी अदा कर दिए थे, लेकिन इब्राहिम पहलवान ने घर का कब्जा न देते हुए मसूद अहमद से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए इसी घर में रहेंगे और किराया भी अदा करेंगे। मसूद अहमद ने इब्राहिम पहलवान और उनकी अहलिया पर भरोसा करके उन्हें घर में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन इब्राहिम पहलवान की नीयत बदल गई और वो किराया अदा करना तो दूर की बात, घर पर ही कब्जा करने की कोशिश करने लगा और किराया तलब करने पर मसूद अहमद और उनके अफराद ख़ानदान को धमकाने लगे। मजबूरन मसूद अहमद ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। ताहम इब्राहिम पहलवान ने अदालत से रुजू होते हुए उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे पर उबूरी हुक्म इल्तिवा हासिल कर लिया था।
جس پر درخواست گزار مسعود احمد نے ابراہیم پہلوان کے خلاف پھر عدالت سے رجوع ہوتے ہوئے انصاف کی درخواست کی، جس پر عدالت کے جج کے سی بھانو نے فریقین کے بیانات کی سماعت کے بعد ابراہیم پہلوان کی سخت سرزنش کرتے ہوئے انہیں مجرمانہ اعتماد شکنی اور دھوکہ دہی کا قصوروار قرار دیا اور پولیس کو ابراہیم پہلوان کے خلاف دفعہ 420 کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کی جانب سے گرفتاری کے حکم کے ساتھ ہی ابراہیم پہلوان اپنی اہلیہ کے ہمراہ فرار ہو گئے اور پولیس اس مفرور جوڑے کو تلاش کر رہی ہے۔ اردو ٹیچرز کے تقررات کو یقینی بنانے کے لیے ٹی آر ایس کے ایک وفد نے وزیر ثانوی تعلیم پارتھا سارتھی سے نمائندگی کی۔ بعد میں ٹی آر ایس فلور لیڈر ای راجندر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر ثانوی تعلیم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈی ایس سی امتحانات میں بی ای ڈی ڈی ای ڈی کا کوٹا مختص کرتے ہوئے امتحانات کروائے جائیں اور دیہی علاقوں میں ماڈل اسکولز کے لیے اساتذہ کے تقررات کے دوران انگلش میڈیم کے لزوم سے دستبرداری اختیار کی جائے۔ ای راجندر نے کہا کہ جب تک حکومت دستبرداری اختیار نہیں کرے گی تب تک ٹی آر ایس حکومت پر دباؤ ڈالتی رہے گی۔ انہوں نے ٹی ڈی پی فورم قائدین پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ تلنگانہ کے بارے میں کم اور ٹی آر ایس کو نشانہ بنانے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ وجے نگر کالونی ڈویژن کی رکن بلدیہ محسنہ پروین نے بلدی عہدیداروں کے ہمراہ ہمایوں نگر، وجے نگر کالونی، آصف نگر، ماساب ٹینک کے علاوہ دوسرے علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف پروجیکٹس کا جائزہ لینے کے علاوہ مقامی عوام سے ان کے مسائل بھی دریافت کیے۔ چنتل میٹ کے علاقے میں متعلقہ محکموں کی جانب سے کھودے گئے گڑھوں میں چھوٹے بچوں کے گرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ برہم مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ گڑھے کھود کر کام مکمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بعض سڑکوں پر مین ہولز بھی کھلے ہوئے ہیں۔ چنتل پیٹ کے مکینوں نے کہا کہ چھوٹے بچے کھیل کود کے دوران ان گڑھوں میں گر کر زخمی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ متعلقہ رکن اسمبلی پرکاش گو سے اس کی شکایت بھی کی گئی لیکن وہ مسئلے کی یکسوئی کرنے کے بجائے انجان ہو گئے ہیں۔ ممتاز ادیب اور نقاد اور دانشور پروفیسر مغنی تبسم کا چہارشنبے کو انتقال ہو گیا ہے۔ پروفیسر مغنی تبسم ادارے ادبیات اردو کے معتمد بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شہر کی کئی ادبی اور ثقافتی تنظیموں سے وابستہ رہے۔ نماز جنازہ جمعرات کو بعد نماز ظہر جامع مسجد خیرتآباد میں ادا کی جائے گی۔ میرپیٹ کے علاقے میں ایک شخص کو اس کی 2 بہنوں نے قتل کر دیا۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ 28 سالہ سرینیواس کماتا نہیں تھا بلکہ وہ شراب نوشی کر کے افراد خاندان کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا۔ اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر سریکھا اور لکشمی نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ میرپیٹ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر کے سریکھا اور لکشمی کو گرفتار کر لیا۔ شیخ پیٹ کے علاقے میں ایک شخص برقی شاک لگنے سے فوت ہو گیا۔ انسپیکٹر گولکنڈہ محمد وحید الدین نے میڈیا کو بتایا کہ ریتی کی لاری کا کلینر 21 سالہ روی لاری پر بیٹھ کر ڈرائیور کو سائیڈ بتا رہا تھا کہ اس کا ہاتھ برقی تار سے چھو گیا جس کی وجہ سے وہ برسر موقع فوت ہو گیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانے منتقل کر دیا۔ وہ اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا یہ محکمہ برقی کی لاپرواہی تو نہیں۔ گوپال پورم پولیس نے ایک خاتون کا پرس کھینچ کر فرار ہونے والے ایک عادی سارق کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر مسروقہ اشیاء اور نقد رقم برآمد کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ ورنگل کے رہنے والے 22 سالہ الطاف کو سکندرآباد بس سٹاپ کے پاس پکڑ کر تفتیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ اس سے پہلے بھی وشاکھاپٹنم ایکسپریس سے سکندرآباد آنے والی ایک خاتون کو اپنا نشانہ بنا کر 3.5 تولے کے طلائی چین کھینچ کر فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 1.5 تولے کی طلائی چین کے علاوہ 15,000 روپے نقد رقم برآمد کر کے چہارشنبے کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا۔
मोइन आबाद में एक कार ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर देकर एक जोड़े को हलाक कर दिया, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। बताया जाता है कि मल्लेश और अंतम्मा हैदराबाद से चेवल्ला जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर देकर दोनों को हलाक कर दिया। मोइन आबाद पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर जख्मी शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया। चादरघाट पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले दो सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कदीम मलकपेट रेसकोर्स के साकिनान इमरान और यासीन से तलाशी मुहिम के दौरान जब मोटरसाइकिल के दस्तावेजात तलब किए गए तो वो दस्तावेजात न बता सके, जिस पर पुलिस ने उनसे पुलिस स्टेशन ले जाकर तफ्तीश की तो दोनों ने मलकपेट और चादरघाट के अलावा दीगर पुलिस स्टेशनों के हुदूद में मोटरसाइकिलों के सरखे की 9 वारदातें अंजाम देने का एतराफ़ किया। पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से 4,50,000 रुपए की मालियती मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त की। सदर मजलिस बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी ने मल्लेपल्ली में मूवी मेकर्स वीडियो लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस पाशा और सरगर्म मजलिसी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आरजी तौर पर खत्म, हुकूमत के साथ बातचीत के बाद एहतजाजी डॉक्टर्स का फैसला। असेंबली के बजट इजलास में फिर शोरगुल, ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करने का सिलसिला बरकरार। शराब सिंडिकेट में मुलव्विस वज़रा को बेनकाब करने का मुतालबा, कलेक्ट्रेट के रूबरू तेलुगु देशम का धरना। मीरपेट के इलाके में बहनों के हाथों शराबी भाई का कत्ल, सुरेखा और लक्ष्मी गिरफ्तार। खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।